السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم۔ مصطفیٰ تھوڑی آواز کھول دے تے ایکو کام کر سادہ ہی کر دے اندر علی انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم یا بنی اذهبوا
فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ رب رحمان دی ذات واسطے، درود و سلام امام کائنات امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے۔ عزیز بھائیو، حضرت یوسف علیہ السلام دا آج آخری اور 10واں خطبہ جمعۃ المبارک ہے۔ اللہ پاک دے کولو دعا ہے کہ سونا اللہ پا سارے نو صحیح معنی دے اندر حق سچ بیان کرن دی، سنن سنان دی، پھر اس دے اوپر عمل کرن دی بھی اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ اور اے اللہ کریم نے سورہ یوسف دے شروع دے اندر بات دس چھڑیے، اے کوئی عام قصہ کہانی نہیں، کسے بندے نے نہیں بنائی، بلکہ اے حقیقت ہے۔ اور او حقیقت اللہ پاک اپنے آخری نبی تے امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے وحی دے ذریعے نازل فرما رہے نے۔ حضرات ذی وقار حضرت بنیامین علیہ السلام نو جس وقت جناب یوسف علیہ السلام نے اپنے کول رکھ لیا، بڑا بھائی انہاں دا روبیل وہ کہنے لگا کہ آپا پہلے آج تو کئی سال قبل باپ دے کولو حضرت یوسف نو لے کے آئے اور بڑے پکے وعدے کیتے، لیکن انہوں پھر واپس لجان چ ناکام رہے۔ ہون بھی آپا بنیامین نو جدوں لے کے آئے، باپ نال بڑے پکے وعدے کر کے آئے، ہن باپ نو کی منہ جا کے وکھاواں گے؟ اے بڑا بھائی کہنے لگا میں تے کوئی نہیں جانا، دوسرے بھائیاں نو کہا کہ تسی چلے جاؤ اور ابا جی نو جا کے ساری صورتحال دس دیو۔ حضرات ذی وقار دوسرے بھائی گئے
اور جا کے باپ نو ساری صورتحال دسی کہ جناب بنیامین نے اوتھے چوری کیتی ہے اور انہاں کولو چوری ثابت ہوئی ہے، اس دے عوض انہاں نے بنیامین نو اوتھے رکھ لے۔ اگر ساڈے تے یقین نہیں اوتھے کوئی بندہ بھیج کے تصدیق کر لو یا کسے آندے جاندے نو پوچھ لو۔ حضرات ذی وقار حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس وقت ایک خط لکھے ہے، ایک چٹھی لکھی ہے، ان دے تے اپنا مکمل تعارف لکھے ہے کہ میرا نام فلاں، میں فلاں دا بیٹا، اپنا مکمل تعارف لکھے اور اللہ دا قرآن ہے۔ اللہ فرماندے نے یا بنی یذہبوا فتحسسوا من یوسف وَأَخِیهِ، مفسرین نے لکھے ہے اس دے درمیان انہاں دناں دے اندر حضرت اسرائیل دے ملاقات جناب یعقوب علیہ السلام نال ہوئی۔ حضرت یعقوب آندے نے اے اسرائیل دس میرے پتر یوسف دی روح قبض کیتیوں کہ نہیں کیتی؟ تے حضرت اسرائیل آندے نے اے یعقوب نبی میں تیرے پتر دی روح قبض نہیں کیتے۔ تے حضرت یعقوب نبی نو یقین ہو گیا میرا بیٹا یوسف زندہ ہے، اگر وہ دنیا تو چلا گیا ہوندا حضرت اسرائیل نو ضرور پتا ہوندا۔ پھر فرمایا اے میرے او پترو دوبارہ تسی مصر وال جاؤ، حضرت یوسف نو بھی تلاش کر کے لے کے آؤ، اونا دے بھائی نو بھی لے کے آؤ۔ فرمایا یا بنی یذہبوا فتحسسوا من یوسف وَأَخِیهِ وَلَا تَیَّسُوا مِن رَوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَیْأَسُ مِن رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ۔ آدھے نے اے میرے او بیٹے او جاؤ مصر وال دوبارہ حضرت یوسف تے اوندے پرانو تلاش کر کے لے کے آؤ۔ اللہ دی رحمت تو نا امید نہیں ہونا چاہیدا، کیونکہ اللہ دی رحمت تو نا امید تے کافر لوگ ہویا کر دینے جڑے اللہ تے اوندے رسول نو نہیں مان دے۔ اللہ دی رحمت بڑی وسیع ہے۔ قرآن دا اگلا مقام اللہ فرماندے نے فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ یا ایہا العزیز مسنا و اہلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا ان اللہ یجزی المتصدقین۔ ذرا کہو سبحان اللہ۔ انشاءاللہ ٹھنڈ اتر جائے گی ذرا محبت نال، کچھ طبیعت نہ ساز زکام دی وجہ تو، لیکن انشاءاللہ تسی ساتھ دیو گے۔
طبیعت ٹھیک ہو جائے گی. ذرا توجہ چاہیے. حضرت یعقوب علیہ السلام جناب یعقوب علیہ السلام نے اپنا خط اپنے جناب پترانو دے کے مصر بھیج دیتا ہے. تے جدوں مصر پہنچے نا اے خط جناب یوسف نبی تک پہنچے ہے. اندے اوپر کی لکھے ہے؟ آندے نے میں فرزند اسحاق نبی دا جس دی شان اچیری. میں فرزند اسحاق نبی دا جس دی شان اچیری. ابراہیم خلیل ربانا تے جد مبارک میری. پڑھ بسم اللہ اس تھی پچھے لکھا تن سلامت سانو. اے شام ملک مصر دے تیرا یاد نہیں نام اسانو. ان باپ پتر نو خط لکھ رہے آئے لیکن جناب یعقوب نو علم ہی کوئی نہیں دا. اے میں خط کنو لکھنا پیا؟ آندے نے اول یوسف دل بار سوہنا تے اکھیاں دی روشنائی. کھیڈن گیا نہ مڑ کے آیا خبر نہ لگی کائی. جنگل دے وچ بگیاڑاں کھادا یوسف دل بر جانی. کرتا اس دا خون دا بریا ساڈے کول نشانی. جو کچھ اس دی بوری چو نکلیا او بادشاہ جو کچھ اس دی بوری چو نکلیا اے ہو مال تو ساڈا. اے کم بنیامین نہ کیتا اے یقین ہے ساڈا. تے آندے کی نے اگے درد فراق یوسف دے حدوں پار لگایا. تساں دوبارہ بال دی اوپر گماندہ بالن لایا. حضرت یعقوب نبی آندے نے اے مصر دے بادشاہ اے جڑا بنیامین دے کولو تہاڈا سامان نکلے ہے میرا یقین ہے اے میرے پتر بنیامین نے نہیں کیتا. حضرات ذی وقار اے جدوں پرا گئے نا آندے نے فلما دخلوا علیہ قالوا یا ایھا العزیز مسنا وأہلنا الضر وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ فأوف لنا الکیل وتصدق علینا ان اللہ یجزی المتصدقین.
आंदे ने ऐ बादशाह सानू तकलीफ बड़ी पहुंची है, घर वालियां नू बड़ी परेशानी पहुंची है। इस तरह करो ऐ जेड़ी जमा पूंजी लैके आए ने सानू थोड़ा जिहा माल दे दियो, अगर हो सके ते साडे ते सदका भी कर दियो। हजरात जी वकार ये गल्लां हो रही ने जदों जनाबे यूसुफ दे सामने ना भरावां ने घर दे हालात बयान कीते ने, बाबे यकूब दे हालात बयान कीते ने, ते अल्लाह दी तरफों वही आ जांदी है। अल्लाह दे ने ऐ मेरे नबी यूसुफ हुण इन्हां ते सारे राज खोल दियो, सारियां गल्लां खोल दियो। ते हजरत यूसुफ नबी अगों की आंदे ने काला हल अलिम तुम मा फअलतुम बि यूसुफ व अखी इज़ अंतुम जाहिलून। हजरत यूसुफ नबी कहन लगे क्या तुहानू इल्म है तुसी यूसुफ नाल की कीता सी? अल्लाह दी तरफों वही आई ऐ मेरे नबी यूसुफ जदों बाबे यकूब दे हालात बयान होए ना, घर दे हालात बयान होए, अल्लाह ने आख्या हुण राज खोल दियो। ते हजरत यूसुफ आंदे ने तुसी हजरत यूसुफ नाल की कीता सी? जदों इन्नी गल होई ना रंग हुड गए, हक्के बक्के रह गए, परेशान हो गए कि ये गल इन्हां नू किन्ने दसी है जेड़ा मामला अज तो 40 साल कबल होया, इन्हां नू किन्ने दस छड़िया? हजरात जी वकार अगला कुरान दा अगला मुकाम अल्लाह फरमांदे ने कालू आ इन्नका ला अंता यूसुफ। भरा फौरन बोल के आंदे ने क्या तुसी यूसुफ ते नहीं ना? क्या तुसी यूसुफ ता नहीं जे? हजरात जी वकार इन्नी देर नू जनाबे यूसुफ ने अपना ताज अपने सर मुबारक तो उतार दिता, ताज उतारे ते भरा की आंदे ने, कोई आंदा है इंदियां अखां वेखो बाबे यकूब वर्गियां लगदियां ने, कोई आंदा है बादशाह दे नक ते वेखो बाबे यकूब वर्गा लगदा है, कोई आंदा है इंदे रुखसार ते वेखो ए फलाने भरा वर्गे लगदे ने। हजरात जी वकार ए गल्लां करदे पै ने, आंदे ने इंदे दंदां दी चमक ते वेखो ए फुला वर्गी लगदी है। अपने खानदान दियां बातां हो रही ने, अल्लाह दा कुरान है। अल्लाह फरमांदे ने कालू आ इन्नका ला अंता यूसुफ काला अना यूसुफ व हाज़ा अखी। आंदे ने मैं यूसुफ आ मेरा भरा बिन्यामीन है। कद मन्नल्लाहु अलैना इन्नहु मय्यत्तकी व यस्बिर फ इन्नल्लाहा ला युज़ीउ अजरल मुहसिनीन। आंदे ने मैं यूसुफ आ मेरा भरा बिन्यामीन है, ते ये सारा फजल सारा करम अल्लाह दा है, सारा करम अल्लाह पाक दे। नाल कहन लगे इन्नहु मय्यत्तकी जेड़ा डर जांदा है अल्लाह कोलों डरदा है, जेड़ा डर जांदा है ते सबर करदा है, कोई परेशानी आए तकलीफ आए दुख आए सबर करदा है। ला युज़ीउ अजरल मुहसिनीन
ایہو جہ لوکاں دا اللہ اجر ضائع نہیں کر دے۔ کنہ لوکاں دا جیڑے اللہ کو لو ڈر دے بھی نے، کوئی پریشانی آئے تے پھر ان دیتے صبر بھی کر دے نے۔ کون کہہ رہے نے؟ حضرت یوسف علیہ السلام کہہ رہے نے۔ حضرات اس واسطے اے معاشرے دی بجائے اللہ کو لو ڈریا کرو، اللہ کو لو ڈرنا چاہیے۔ تے کوئی بھوک آئے، تکلیف آئے، دکھ آئے، تکلیف آئے، پریشانی آئے تے پھر اللہ کو لو صبر دی دعا کرنی چاہیے، نہ کہ واہ ویلا کرنا چاہیے۔ حضرات ذی وقار ذرا توجہ کرنے، واقعہ حضرت یوسف ہے اور سیرت یوسف دا آج 10واں خطبہ جمعۃ المبارک انشاءاللہ آج اینڈ کرنے۔ اللہ پاک سانو حضرت یوسف دی سیرت تو کچھ سبق حاصل کرن دی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ فرماندے نے، قرآن اعلان کر رہے ہیں، اللہ فرماندے نے قالوا تاللہ لقد آثرک اللہ علینا وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ۔ اے پرا فوراً بول دینے آدھے اے یوسف اللہ نے آج توانو بڑی فضیلت دیتی ہے، بڑی شان عطا کیتی ہے، بڑا مقام عطا کیتا ہے۔ اسی تو آڈے خطاوار، تو آڈے مجرم۔ حضرت یوسف کی کہل دینے قال لا تثریب علیکم اليوم، آج دے دینا تو آڈے تے کوئی ملامت نہیں، کوئی تنگی تے پریشانی نہیں، میرے والوں تسی پریشان نہیں ہونا۔ فرمایا اللہ دا قرآن یغفر اللہ لکم وارحم الراحمین۔ اللہ تو انو معاف کرے اور رحم کرن والے معاف کرن والے۔ حضرات ذی وقار حضرت یوسف نال پراوا دی ملاقات ہوئی ہے، سارے راز کھل گئے نے۔ او ٹائم یاد کرو جدو بابے یعقوب دے سامنے پراوا نے یوسف نبی نو کندیاں تے اٹھایا، اٹھا کے تے لے کے جا رہے، جدو باب تو علیحدہ ہوئے نا چوک کے زمین تے مار دینے، حتیٰ کہ کوئی ٹھڈے مار دا پہ ہے، کوئی سوٹیاں مار دا پہ ہے، کوئی چپیٹا مار دا پہ ہے۔ جیڑے پراوال یوسف نبی دوڑ کے جاندے نے، بجائے اس دے او پرا دلاسے دے وے، حوصلے دے وے، او پرا اگو مار دے۔ حضرات ذی وقار حتیٰ کہ جس وقت کنویں دے اندر لٹکایا گیا، او کنویں دے اندر حضرت یوسف نبی نے کنویں دی منڈیر تے ہاتھ پائے نے، اینا نے اینا ہتھاں تے روڑے مارے نے کہ یوسف کنویں دی منڈیر چھڑ دے وے۔ حتیٰ کہ جس رسی نال لٹکایا گیا او رسی نو بھی کٹ دیتا جاندا ہے۔ اینے ظلم تے زیادتیاں کرل تو بعد آج یوسف نبی نے کسے پرا کو لو بدلا نہیں لیا، کسے پرا نو مینا نہیں ماریا، او دیاؤ کھارے والے ادھر اللہ دے پیغمبر نے امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک ٹائم آیا مکے والیاں تے نبی پاک نو بنا پریشان کیتا، دکھ دیتے تکلیفاں دیتیا، آخر اللہ دے پیغمبر مکہ چھاڑ کے تے مدینے چلے گئے۔ پھر ایک ٹائم او بھی آیا اللہ دے نبی مدینے واپس آئے، آج حکومت مکہ
मक्के ते नबी पाक दिए आप दे साथी नाल ने सपाई नाल ने, लेकिन अल्लाह दे नबी ने उदों मक्के दे अंदर किसे दुश्मन कोलों बदला नहीं लिया। इधर यूसुफ नबी ने किसे भरा कोलों बदला नहीं लिया, उधर अल्लाह दे नबी ने मक्के दे अंदर किसे रिश्तेदार कोलों बदला नहीं लिया। अल्लाह दे पैगंबर ते हजरत यूसुफ दी दास दा आपस दे अंदर मिलदी जुलदी है। इथे एक गल सुन लो, जेड़े अल्लाह वाले होन ओ कई लोकां कोलों बदले नहीं जे लैंदे, लेकिन उन्हां दा शेवा ए हुंदा ओ खतावारां नूं माफ कर देंदे ने। हजरात बदला लेना कोई काम नहीं जे, माफ करना बड़ा वड्डा अमल जे। इस वास्ते किसे भरा कोलों गलती हो जाए, भैन कोलों गलती हो जाए, किसे रिश्तेदार कोलों गलती हो जाए ते ओ माफी मंगे ते माफ करया करो। इहदे बदले की होवेगा, अज असी माफ करांगे, क़यामत नूं रब सानू माफ कर देगा। अज असी माफ करांगे, अल्लाह क़यामत नूं साडे गुनाह माफ कर देगा। हजराते ज़ी वकार जदों सारे गल खुल गई ना, बातचीत हो गई, हुण पता चलिया कि जनाब इन्हां दा बाप रो रो के, असल ते यूसुफ नबी दी जुदाई अंदर रो रो के ना अखां दी बनाई खत्म हो गई। ये सारा काम अल्लाह दे हुक्म नाल हो रहा है, जिवें जिवें रब कह रहा सी। हालांकि जदों पहली बारी आए सी हजरत यूसुफ उदों भी कह सकते सन कि मैं तुहाडा भरा वां ते बाबे यकूब दा की हाल है, लेकिन अल्लाह की तरफों इजाजत नहीं मिली। जिवें जिवें रब कहंदा गया है हजरत यूसुफ नबी ओवे करदे गए ने। हुण अल्लाह दा कुरान है, अल्लाह फरमांदे ने इज़हाबू बि कमीसी हाज़ा फ़अल्क़ूहु अला वजहि अबी याति बसीरा वातूनी बि अहलिकुम अजमाईन। यूसुफ अलैहिस्सलाम दे भरा इधरों रवाना होए ने, मिस्र दी तरफों टुरन लगे ने, ते हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम कह लगे इस तरह करो, ऐ मेरी कमीज लै जाओ, बाबे यकूब दे चेहरे ते रखिया जे, जदों कमीज रखोगे अल्लाह बनाई वापस कर देंगे। जदों कमीज रखोगे अल्लाह बनाई वापस कर देंगे, ते नाल तुसी अपने अहलो अयाल अपने रिश्तेदार सारियां नू लैके मेरे कोल आ जाओ। हजराते ज़ी वकार अल्लाह दा कुरान है, अल्लाह फरमांदे ने वलम्मा फासलतिल ईर काल अबूहुम इन्नी ला अजिदु रीहा यूसुफ लौला अल तुफन्निदून। हुण इधरों भरा कमीज लैके टुरे ने मिस्र दे अंदरों, इधर जनाबे यकूब अपने पोतरियां दोतरियां नू लैके बैठे ने, कोल जमाने छोटे बड़े आप दियां नोवां मौजूद ने। आंदे ने मैनू यूसुफ नबी दी खुशबू आ रही है, ते ए पोतरे दोतरे ए नुवा कह लगिया, रिश्तेदार कह लगे कि जनाब अज तो कई साल कबल हजरत यूसुफ नबी गवीचे ने
अज तुहानू उन्हां दियां खुशबूआं आ रहीआं ने। आवाज़ कम कर दे अल्लाह। अज तुहानू उन्हां दियां खुशबूआं आ रहीआं ने। हज़रात ज़ीवकार अल्लाह फरमांदे ने कालू तल्लाही इन्नका लफ़ी ज़लाली कल कदीम। आंदे ने ऐ अब्बा जी यकूब तू असी किसे गलती दे अंदर जे। फरमाया फलम्मा अनजा अल बशीरो अलकाहु अला वजहिही फरतद बसीरा काला अलम अकुल्लकुम इन्नी आलमु मिनल्लाहि माला तालमून। इन्नी देर नू कमीज लैन वाला कमीज लैके आ जांदा ते आप नू खुशखबरी देंदा। आप दियां अखां ते ओ कमीज नू सुटे रखिया गया। अल्लाह पाक ने यकूब नबी दियां अखां ठीक कर दितियां ने। फरमाया कालू या अबाना अस्तगफिर लना ज़ुनूबना इन्ना कुन्ना खातीन। जदों भरावां ने वेखिया बाबे यकूब दियां नजरां ठीक हो गईयां ने। नजर आन लग पिया अपने गुनाह दा इकरार कीता। आंदे ने अब्बा जी असी यूसुफ नाल इंज इंज कीता ऐ हीले वरते ने ऐ तरीके वरते ने। अब्बा जी सानू माफ कर दियो ते साडे वास्ते अल्लाह कोलों भी माफी मंगो। हजरत यकूब की आंदे ने अच्छा मैं तुहाडे गुनाहां दी अल्लाह कोलों माफी मंगांगा अन करीब। फरमाया काला सौफा अस्तगफिरु लकुम रब्बी इन्नहु हुवल गफूरुर रहीम। मैं अन करीब ना तुहाडे बारे अल्लाह कोलों माफी मंगांगा। इहदे बारे मुफस्सिरीन ने लिखिया है मुख्तलफ रायवां ने एक राय ये आ कि जनाबे यकूब अलैहिस्सलाम ने अल्लाह कोलों पिछली रात दुआ की थी। पिछली रात अल्लाह दे कोलों दुआ की थी। उनकी वजह की है कि पिछली रात अल्लाह कोलों जेड़ा भी बंदा मंगदा है अल्लाह मोड़दा ही कोई नहीं। अल्लाह दी रहमत ठाठ अंदर आई होंदी। वैसे तो जदों भी अल्लाह नू बुलाइए अल्लाह सुनदा भी है अल्लाह जवाब भी देंदा है। और साडी बाज़ दफा घर वाले सुनन ना सुनल रिश्तेदार सुनन ना सुनल अल्लाह ओए ओनू दिल च भी बुलाओ रब दिल दिया भी सुनदा है। ओ रब जदों भी बुलाओ फजरे जोरे असरे मगरबे इशाए जेड़ी नमाज टाइम जदों मर्जी बुलाओ अल्लाह सुनदा है। और बाबा जी आंदे ने सिंधी विच बोल या पंजाबी विच बोल सिंधी विच बोल या पंजाबी विच बोल बोल अंग्रेजी पावे फारसी च बोल उर्दू सोरैकी या बनारसी च बोल सारे आदि अल्लाही सारे आदि अल्लाही पकार सुनदा वारी वारी नहीं हो इको वार सुनदा। जरा फिर कहो सुबहान अल्लाह। ए ठंड ला दियो सारियां दी कौन सुनदा है अल्लाह। अल्लाह ये नहीं आंदा एक मिनट ठहर जो पहले मैनू ना खारे वालियां दी सुन लैन दियो
بعد چ پکھوں کی آلے سنا دا ہاں پہلے میں نو کھارے آلے سن لیں دو پھر میں سلیم دا کوٹ فیض دے کوٹ اوے رب نو جویں مرضی جیڑا پکارے نہ کوئی لین دا انتظار نہ کوئی ٹائم دا انتظار نہ کوئی دن تے رات دا انتظار جدو رب نو بلاؤ گے اللہ او دو ہی سن دے ہر ٹائم حاضر ہے بلکہ اللہ اس انتظار چے میرا بندہ کدوں بلائے میں آپ دے بندے دی سنا اللہ تے سوندا بھی نہیں کیوں کیونکہ کتے میرا بندہ بلائے او بلاندہ رہ جائے میں سو نہ جاواں کتے ان دی گل موڑی نہ جائے حضرات ذی وقار اے پیارے اللہ نو اپنے بندیاں نال سندھی وچ بول یا پنجابی وچ بول سندھی وچ بول یا پنجابی وچ بول بول انگریزی پاویں فارسی چ بول اردو سرائیکیا بنارسی بول مواتی ویچ بول یا پنجابی ویچ بول سارے آدھی اللہ ہی سارے آدھی اللہ ہی پکار سن دا وارو واری نیو اکو وار سن دا وارو واری نیو اکو وار سن دا او کہندہ نیو ٹھہر جاؤ قصور والے او کہندہ نیو ٹھہر جاؤ قصور والے تُسی پہلا بولو جی پسرور والے او کہندہ نیو ٹھہر جاؤ لاہور والے تُسی پہلا بولو جی پشور والے نہ لین نہ قطار نہ تو تکرار نہ لین نہ قطار نہ تو تکرار سارے آدھی اللہ ہی پکار سن دا وارو واری نہیں جے اکو وار سن دا حضرت یعقوب علیہ السلام نے آپ مفسرین نے لکھے ہے جیڑا تہجد دے ٹائم پچھلی رات دعا کیتی ہے ویسے تے اللہ ہر ٹائم ہی سن دے لیکن کچھ وقت بڑے فضیلت والے نے حضرات ذی وقار اللہ فرماندے نے فلما دخلوا علی یوسف آوا الیہ ابویہ وقال ادخلوا مصر انشاء اللہ انشاء اللہ آمینین ورفع ابویہ علی العرش وخروا له سجدا وقال یا ابت ھذا تأویل رؤیای من قبل قد جعلها ربی حقا وقد احسن بی اذ اخرجنی من السجن وجاء بكم من البدو ومن بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم
حضرت یعقوب علیہ السلام نا اپنا قافلہ لے کے مصر وال آ رہے نے۔ ادھر جناب یوسف نو پتا چلے میرا باپ آ رہا ہے، ان دے آؤ کھارے والے ہو ذرا توجہ کرے آجے۔ ادھر جناب یوسف نبی نو پتا چلے میرا باپ یعقوب آ رہا ہے، اپنے پوتریاں دوتریاں سمیت آ رہا ہے۔ تے حضرت یعقوب اے بھی کر سکدے سن، چلو آن دے او شاہی محل چ اچھا انہاں دا استقبال کران گے، لیکن جناب یوسف نے اپنے وزیران نو نال لیا، مشیرانو نال لے اپنے سپاہیاں نو نال لے ایک بڑا وڈا لشکر تیار ہویا اگوں دی بابا جی یعقوب علیہ السلام دے استقبال دے اندر۔ حضرت یوسف علیہ السلام خود بھی گئے نے مصروں باہر اپنے باپ نو لین واسطے، تے حضرت یعقوب آندے نے اے کوئی بادشاہ آ رہے ہیں۔ قافلے والے کہن لگے نہیں جے اے تہاڈا پتر یوسف تہانوں لین واسطے آ رہے ہیں۔ جدوں باپ بیٹا ملے نا ایک دوسرے دے بغل گیر ہو جاندے نے، سینے نال سینہ لگ جاندا ہے۔ مفسرین نے لکھے دوویں پیو پتر اینا روئے باپ بھی رو رہے ہے تے بیٹا بھی رو رہے ہے۔ ویکھن والے جننے نے آپ دے ہنجو روک نہیں سکے او بھی روئی جا رہے نے۔ حضرات ذی وقار باپ بیٹا بھی رو رہے نے، ویکھن والے بھی رو رہے نے۔ ہونے نانو نال لے اس تخت حضرت یعقوب نبی نو بیٹھا دیتا ہے، یوسف نبی بھی بیٹھ گئے نے۔ اسے عالم دے اندر سارے پیو پتر یوسف دے سامنے سجدے پہ جاندے نے۔ مفسرین نے لکھے ایک ہے عزت نال جھکنا، تعظیمن کسے دے سامنے جھکنا۔ بعض نے لکھے اے جھکے نہیں بلکہ سجدے پہ گئے نے۔ حضرات ذی وقار حضرت یوسف نبی کہن لگے اے ابا جی جیڑا میں بچپن دے اندر توانو خواب دسیا سی آج اس خواب دی تعبیر پوری ہو رہی ہے۔ نکیاں ہوندیاں خواب دسیا سی کہ چند سورج تے ستارے مینوں سجدہ کر رہے نے، ہن اودوں دا خواب اج اللہ نے پورا کیتا ہے۔ سارے پیو پتر حضرت یوسف دے سجدے پہ گئے۔ بعض نے لکھیا تعظیمن چکے، بعض نے لکھیا نہیں حقیقت اندر سجدہ کیتا ہے۔ ایتھے ایک گل نوٹ کر لو، اج کسے نو اجازت نہیں کوئی کسے نو اللہ تو علاوہ سجدہ کرے، نہ کسے شجر نو، نہ حجر نو، نہ پتھر نو، نہ جن نو، نہ انسان نو، نہ ماں نو، نہ باپ نو۔ اگر کوئی کہے جی ادو سجدہ یعقوب نبی دے آل ولاد نے یوسف نو کیتا سی، اونا دی شریعت علیحدہ سی، ادو دا طور طریقہ علیحدہ سی۔ جوے جوے نبی آدے گئے اللہ طور طریقے بدل دے گئے، شریعت بدل دے گئے۔ حضرات ذی وقار حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے پراواں نو معاف کر دیتا، بابے یعقوب نے اپنے بیٹیاں نو معاف کر دیتا، بلکہ حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا کہ ابا جی ساڈے تے شیطان دا دا لگیا، شیطان دا دا لگیا، اس وجہ تو اس ساڈی آپس دے اندر اینی دوری پہ گئی، پراواں دی والدین دی، شیطان دا دا لگیا۔ اے نہیں کیا میرے پراواں نے سارا کچھ کیتا ہے۔ حضرات ذی وقار جدو حضرت یعقوب علیہ السلام مصر پہنچے نا، اجے 3 سال قحط دے اندر پے سی، قحط، چونکہ 7 سال خوشحالی دے 7 سال قحط سالی دے، اجے 3 سال قحط سالی دے رہندے سال۔ اللہ نے حضرت یعقوب علیہ السلام دے مصر تے قدم رکھن دی برکت نال
وہ 3 سال جڑے قید دے رہندے سن اللہ نے قید 3 سال قبل ویسے ہی ختم کر دیتا۔ اے نبی دی برکت ہے، پیغمبر دی ایک عزت احترام ہے۔ حضرات ذی وقار حضرت یعقوب علیہ السلام مصر دے اندر رہن لگ پے، رہندیاں رہندیاں انہاں دی عمر ہو گئی 145 سال۔ تے ایک دن حضرت اسحاق علیہ السلام تے حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت یعقوب نبی نو ملے نے کہ یار تیرا سانو ملن نو دل نہیں کردا؟ جی دل کردا ہے۔ اللہ نے اپنے نبی یوسف نو وحی دے ذریعے دس دیتا کہ تہاڈا باپ تھوڑی دیر تہاڈے کول موجود ہے، موت تو کچھ دیر قبل نہ اپنے پترا نو بلایا کیا کہ بیٹا میرے جان تو بعد دین ابراہیمی تے رہا جے، دیندار رہا جے، دین تو پھریا جے نا۔ اور آپ دی تمنا سی جتھے میرے باپ اسحاق اور ابراہیم دی قبر اوتھے ہی مینوں دفن کیتا جائے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام دی 145 سال دی عمر تو بعد آپ نو اوتھے دفن کیتا گیا۔ بعد دے اندر حضرت یوسف علیہ السلام دی عمر غالباً 110 سال یا 120 سال حضرت یوسف علیہ السلام نو وقتی طور دے تے مصر چ دفن کیتا گیا۔ بعد دے اندر ایک وقت ایسا آیا کہ تابوت دے ذریعے حضرت یوسف علیہ السلام دی بھی چونکہ تمنا سی مینوں بھی اپنے بابے یعقوب دے کول دفن کیتا جائے، انہاں نو بھی اوتھے دفن کیتا گیا۔ حضرات ذی وقار جدو نبی یوسف نہیں رہے، مصر دے بادشاہ سن، بابا یعقوب نہیں رہا، وقت دے نبی سن، حتیٰ کہ بڑے بڑے وزراء آئے نہیں رہے۔ حضرت یوسف دے جان تو بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے نے، فرعون دی حکومت قائم ہوئی ہے۔ حضرت یوسف نبی دے جان تو بعد جدو او نہیں رہے، رہنا آپا بھی کوئی نہیں، اس واسطے اینڈ اے آ کہ اللہ نو ہمیشہ یاد کریے، جس حال دے اندر بھی رب رکھے خوش رہنا چاہیے اور اللہ نو یاد کر دیا رہنا چاہیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام دے زندگی دے آخری لمحات نے تے کی کہہ رہے نے، آندے نے اے بادشاہی ربی قد آتیتنی من الملکی وعلمتنی من تعویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفانی مسلما والحقنی بالصالحین۔ آندے نے اے بادشاہی مینوں اللہ نے دیتی ہے، اج کئی بھول جاندے نے، اے خواباں دی تعبیر مینوں اللہ نے سکھائی ہے۔ نال کی آندے نے اللہ میں دنیا تو جاواں مینوں مسلمان کر کے ماری، مسلمان کر کے ماری۔ اس واسطے اللہ کولو دعائے تے قیامت نو اللہ مینوں نیکاں لوکاں دا ساتھ نصیب کری۔ سانو بھی کدے زندگی چ اے دعا کریا کرو، اللہ موت آئے تے اسلام تے ایمان تے کلمے تے قیامت نو اللہ چنگے لوکاں دیا صفحہ چ کھڑا کر دے۔ وما توفیق الا باللہ، صدق اللہ العظیم۔